बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर। एसएसटी प्रिपरेशन की सीरीज़ में आज हम यूनिट नंबर 19 कवर करेंगे, जो कि है ड्रग अब्यूज़ इन यूथ ऑफ पाकिस्तान। वहीदुल्लाह ने लिखा है। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज में। ग्लॉसरी के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। एलिविएट कहते हैं कम करना, हल्का करना। एवर्टिंग कहते हैं टालना, रोकना। कोलूडिंग कहते हैं खुफिया ताउन करना। कोऑपरेट इन अ सीक्रेट और अनलॉफुल वे इन ऑर्डर टू डिसीव और गेन एन एडवांटेज और अदर्स, यानी किसी की खुफिया तरीके से मदद करना कि उनसे आप नाजायज़ फ़ायदा उठाए। कंडूसिव कहते हैं मददगार को। कस्टोडियंस मुहाफिज निगहबान को कहते हैं। डिक्लेमेशन पुरजोश तकरीर। डिकम्प्रेस दबाव कम करना। डिटर रोकना, बाज रखना वर्ब है। डेट्रीमेंटल टेंडिंग टू कॉज हार्म, नुकसानदेह मौजिर। नेक्स्ट हमारे पास है एमेसिएटेड कहते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर। एरेडिकेट वर्ब है। डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, पुट एन इनटू ख़त्म करना, यानी किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना। ग्रिम संजीदा, वेरी सीरियस और ग्लूमी। इंटेग्रिटी नाउन है, सच्चाई ईमानदारी। इंट्रामोरल कहते हैं दाखिली को। सिचुएटेड और डन विद इन द वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग, यानी किसी बिल्डिंग किसी इदारे के अंदर वाक़या। नेक्स्ट हमारे पास है लीथल, एडजेक्टिव है। सफिशिएंट टू कॉज डेथ, यानी जानलेवा मोहलिक। नेक्सस कहते हैं ताल्लुक, रबत, रिश्ते को। ओरिएंटेशन नाउन है, तारुफ को कहते हैं वाकिफियत। पीयर हम उम्र, हम मनसब। साबुटाज कहते हैं तोड़ फोड़, यानी जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना। डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय, डैमेज और ऑब्स्ट्रक्ट, यानी किसी चीज को डिलिबरेटली जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज, यानी मिलिट्री या फिर सियासी फायदे के लिए किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाई। स्लर्ड गैर वाज़ेह बोलना। सकम कहते हैं वर्ब है हार मानना। ट्रिकल्स किसी कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता बहना, आहिस्ता हरकत करना। वेबल एडजेक्टिव है, केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली। फीजिबल यानी काबिल अमल। नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्रामर पोर्शन है, प्रीपोजिशंस एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। यहाँ इस ग्रामर पोर्शन में हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस पर प्रैक्टिस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। अब यहाँ पे सेंटेंसेस दी हैं, उनमें जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुई हैं वो मैंने यहाँ आपके लिए लिखे हैं। आइए सबसे पहले इनको जानते हैं कि इन प्रीपोजिशन को हमने कहाँ इस्तेमाल करने हैं, फिर इस पर प्रैक्टिस करते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। इट को हमने एग्जैक्ट टाइम या फिर एग्जैक्ट पॉइंट के लिए इस्तेमाल करना है, यानी खास टाइम के अंदर जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, उसको बताने के लिए हमने इट का इस्तेमाल करना है। इनको हमने ड्यूरेशन या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करना है, यानी इनको जब हम टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब इनके जरिए से हम अरसे की बात करते हैं, मुद्दत की बात करते हैं। बाई को हमने एजेंट या फिर डूअर के साथ लगाना है, यानी काम करने वाले के साथ हमने बाई का इस्तेमाल करना है। सेंस को हमने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल करना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं, हम सुबह से मैच खेल रहे हैं। सुबह अब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे सेंस मॉर्निंग आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से। बिफोर को हम अर्लियर देन, यानी किसी दूसरे काम से पहले, उसके लिए हमने बिफोर का इस्तेमाल करना है। इनटू मूवमेंट इनसाइड, इनटू हम इनसाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें मूवमेंट होगा, यानी कोई ऐसा मूवमेंट कि जो इनसाइड की तरफ शो हो रहा हो। ही इज गोइंग इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे इनसाइड मूवमेंट है और मूवमेंट इनसाइड है, कमरे के अंदर जा रहा है, तो इनटू को आपने मूवमेंट जो इनसाइड की तरफ हो वहां पे इस्तेमाल करना है। अब आइए इन पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है he lives at 48 MG रोड। अब यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट लोकेशन है, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आपने एट का इस्तेमाल करना है। We started at 8 in the morning। अब यहाँ पे we started at 8, यहाँ पे जो 8 है यानी 8 एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट टाइम के साथ आपने एट का इस्तेमाल करना है। इन द मॉर्निंग जो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, यानी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, उसके साथ हम इन का इस्तेमाल करते हैं। दिस पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड
by an artist who lived in the 18th century. اب یہاں پہ by an artist, by کو ہم نے agent یعنی doer of an action کے ساتھ استعمال کرنا ہے. We must start at dawn if we want to reach in time. If we want to reach in time, اگر ہم وقت پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور سٹارٹ کرنا چاہیے at dawn. dawn کہتے ہیں صبح سویرے کو. ٹھیک ہے. اب صبح سویرے ایک پارٹیکولر ٹائم ہے, ایگزیکٹ ٹائم ہے, اس کے لیے اپنے ایٹ کا استعمال کرنا ہے. وی ہیو بین ویٹنگ سنس مارننگ, ہم صبح سے انتظار کر رہے ہیں. یہ اسٹارٹنگ ٹائم ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ٹائم کا. نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 6 پر کیا ہے, دا ٹریولر مسٹ ریچ his destination before sunset. Before sunset کا مطلب کہ sunset سے پہلے. The next flight is due at 6 p.m. At 6 p.m. یہ exact time ہے. ٹھیک ہے, 6 p.m. exact time ہے. آپ نے at کا استعمال کرنا ہے. He ran 12 miles in 2 hours. In 2 hours period of time ہے. ٹھیک ہے, یعنی عرصے کی بات ہو رہی ہے, مدت کی بات ہو رہی ہے کہ کتنے وقت میں, 2 گھنٹے میں. He ran into the room panting for breath. He ran into the room. وہ دوڑا کہاں, into the room. اب یہاں پہ into کے ذریعے سے ہم موومنٹ جو کہ inside کی طرف ہو, وہ کمرے کے اندر دوڑا. نیکسٹ نمبر 10 کیا ہے ہمارے پاس, he does not leave his house before 9 a.m. یہاں before اس لیے آئے گا کہ before کا مطلب سے پہلے, 9 بجے سے پہلے, earlier than یعنی 9 بجے سے early, 9 بجے سے پہلے وہ اپنا گھر نہیں چھوڑتا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا ٹرین ڈپارٹس ایٹ 3 AM. یہاں پہ ایگزیکٹ پوائنٹ ہے کہ ٹرین ڈپارٹ ہوتا ہے, چلتا ہے 3 AM پر. نیکسٹ کیا ہے 12 پر, besides his children his nephews and nieces were also present. besides کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہاں besides کے ساتھ جب اس ہوتا ہے اس کا مطلب کے علاوہ, یعنی ان کے چلڈرن کے علاوہ, ان کے بچوں کو علاوہ ان کے nephews and nieces بھی وہاں پہ موجود تھے. beside کا مطلب کے ساتھ, کے قریب. یہاں پر جو اس نہیں ہوتا اس کا مطلب کے ساتھ, کے قریب. ٹھیک ہے. since last month I haven't seen him even once. since last month یعنی پچھلے منتھ سے ابھی تک میں نے انہیں ایک بار بھی نہیں دیکھا. فیصل آباد is famous for its textile mills. اب یہاں پہ فار ہم مقصد کے لیے, وجہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فیصل آباد مشہور ہے. کیوں مشہور ہے؟ ٹیکسٹائل ملز کے بارے میں, یعنی ٹیکسٹائل مل کے لیے مشہور ہے فیصل آباد. ٹھیک ہے. نیکسٹ نمبر بی پر ہمارے پاس کیا ہے, complete the following sentences using appropriate prepositional phrases. Each question is followed by 3 suggested answers. Choose the most appropriate one. اب یہاں پہ ہر کوشچن کے بعد 3 آنسرز ہے, یعنی 3 آپشن ہے. اس میں سے کریکٹ prepositional phrase کو آپ نے یہاں پہ لگانا ہے. پہلا کیا ہے, except for Shirina they all seem pretty cordial. except for کو سوائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. except for Shirina یعنی شیرینا کے سوا, شیرینا کے علاوہ. نمبر 2 پہ کیا ہے, dash cancer is curable. اے آپشن کریکٹ ہے. ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ کینسر از کیوریبل. ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت حد تک, بہت حد تک کینسر از کیوریبل یعنی کینسر کا علاج ابھی موجود ہے بہت حد تک. ٹھیک ہے. apart from the starter I thought the meal was excellent. apart from کو استعمال کیا جاتا ہے کہ علاوہ. ٹھیک ہے, یعنی اسٹارٹر کے علاوہ یہ جو کھانا تھا انتہائی عمدہ تھا. یعنی اسٹارٹر عمدہ نہیں تھا, اسٹارٹر ٹھیک نہیں تھا, باقی کھانا انتہائی زبردست تھا. what is the matter with you. matter with کا مطلب ہے کیا مسئلہ ہے. what is the matter with you آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. یہاں پہ matter with بی کا آپشن آئے گا. my car is parked اے آئے گا. in front of the post office. in front of کے سامنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. my car is parked in front of the post office. post office کے سامنے. ٹھیک ہے. he acted یہاں پہ بی آپشن ہے. according to my instructions. he acted according to my instructions کے مطابق. according to کے مطابق یعنی انہوں نے میرے ہدایات کے مطابق کام کیا. نیکسٹ نمبر 7 پہ ہمارے پاس کیا ہے, he is dash at enmity with me. he is at enmity with me دشمنی رکھنا. I called him at the top of my voice. at the top of my voice کا مطلب ہے انتہائی بلندی پر, یعنی میں نے ان کو انتہائی بلند آواز دی. his words are اے ہے at variance with the facts. his words are at variance with the fact مخالفت میں, تضاد میں, یعنی ان کے الفاظ وہ تضاد میں ہیں, مخالف ہیں حقیقت سے.
ٹھیک ہے، یعنی جو حقیقت ہے ویسے ان کے الفاظ نہیں ہے. تو یہاں پہ اے آپشن کریکٹ ہے. یہ ہمارے پاس پریپوزیشنل فریزز تھے کہ جن کو میں نے آپ کے لیے یہاں پہ اس سینٹنسز کے اندر استعمال کیے، اور یہ ہمارے پاس یونٹ نمبر 19 تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. بائے بائے.